Hi guys, good afternoon. Another day, another blessings. So, ngayon guys, may pa ano tayo, manihan tayo. Worth of 500 pang ice cream guys dahil mainit yung panahon ngayon guys. Dito ko lang ilalagay guys. Dito guys oh. 156 kilometer. Kung alam nyo ito na lugar guys, puntahan nyo lang guys. Yan. Puntahan nyo lang paanong ano to, road to. Kasi papunta to ng ano yun, lutod-lutod, panay kapis. Dito lang guys oh. Bilangin nyo lang paste guys, makakatap mo na kayo ng ano, 500. 156 kilometer guys, pang ice cream lang. Dahil 1,000 followers na tayo guys, ano tayo, manihan tayo guys. Yan o guys oh, kitang-kita yung 500 guys oh. Alright guys, thank you guys sa support nyo. Ingat kayo palagi. Yan guys, tandaan nyo tong lugar guys no, 156 kilometer. Thank you.